mu'takif bi syahwatin, adapun mubasyarahnya mu'takif dengan syahwat, atau betilu, maka membatalkan apa mubasyaratul mu'takif i'tikafahu kepada i'tikafnya mu'takif in anzala, jika inzal siapa mu'takif, misalnya di masjid meraba-raba temannya, lalu inzal, itu bisa membatalkan i'tikaf. Wa illa, dan jikalau tidak, fala, maka tidak membatalkan. Kitab Ahkamil Haji ini adalah kitab tentang hukum-hukum haji. Wa huwa, adapun haji lughatan secara bahasa, al-qasdu ialah bermakna bermaksud. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, qasdul baitil harami lin nusuki, ialah menuju baitil haram, bermaksud untuk mendatangi baitil haram, lin nusuki, dalam rangka ibadah. Wa syara'itu wujubil haji, adapun syarat-syarat wajibnya haji, sab'atu asya'a, ialah ada 7 perkara. Wa fi ba'din nusaki, dan ialah di sebagian beberapa naskah, adapun redaksi, sab'u khisalin. Yang pertama al-islamu, Islam, wal bulughu, dan baligh, wal aqlu, dan berakal, wal hurriyatu, dan merdeka. Fala yajibul hajju, maka tidak wajib apa haji, alal muttasifi bididdi dzalika, terhadap orang yang bersifatan bididdi dzalika, dengan kebalikan tersebut. Islam kebalikannya kafir, baligh kebalikannya masih anak kecil, berakal kebalikannya gila, merdeka kebalikannya budak. Wa wujuduz zati, dan adanya bekal, wa au'iyatihi, dan wadah-wadahnya zat. Ini saja jika butuh siapa orang ilaiha, kepada au'iyah. Wa qad la yahtaju, dan terkadang tidak membutuhkan siapa orang ilaiha, kepada au'iyah. Kasaksin, seperti orang qaribin yang dekat min Makkah, dari Mekah. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan aidan pula, wujudul ma'i, apa adanya air, fil mawadi'il mu'tadi, di beberapa tempat yang biasa. Hamlul ma'i, apa membawa air, minha, dari mawadi, bisamanil misli, dengan harga misil, harga standar. Wa wujudur rahilati, dan adanya kendaraan, allati tasluhu, yang pantas, yang layak, apa rahilah, limislihi, untuk semisal orang, bisyira'in, baik dengan membeli, aw istijarin, atau dengan menyewa. Hadza, adapun ini, adanya kendaraan ini, ialah idza kana syakhsu, apabila ada siapa seseorang, bainahu, ialah di antara syakhs, wa baina Makkah, dan di antara Makkah, marhalatani, adapun 2 marhalah, fa aktsara, atau lebih. Sawaun, sama saja, qadara, mampu siapa syakhs, alal masyi, atas berjalan, amla, atau tidak. Fa in kana bainahu, maka jika ada bainahu, ialah di antara syakhs, wa baina Makkah, dan di antara Makkah, duna marhalataini, apa kurang 2 marhalah, wa huwa, hal adapun syakhs, qawiyun, ialah mampu, kuat alal masyi, untuk berjalan, lazimahu, maka wajib kepada syakhs al-hajju, apa haji, bila rahilatin, tanpa kendaraan. Wa yushtaratu kaunu madzukira, dan disyaratkan apa adanya sesuatu yang disebutkan, apa emma, fadilan, ialah lebih, an dainihi, dari hutangnya syakhs, wa an mu'nati man, dan lebih dari biaya orang, alaihi, yang wajib atas syakhs, alaihi, yang ialah wajib atas syakhs, mu'natuhum, adapun biaya man mereka. Muddata dhahabihi, di masa berangkatnya syakhs, wa iyabihi, dan pulangnya syakhs, wa fadilan aidan, dan lebih pula, an maskanihi, allaiki bihi, dari tempat tinggalnya syakhs, allaiki, yang layak, bihi, terhadap syakhs, wa an abdin, dan dari budak, yaliku, yang pantas siapa abd, bihi, dengan syakhs. Wa taqliyatu tariqi, dan sepinya jalan. Taqliyah, sepinya jalan. Wal muradu bit taqliyah huna, adapun yang dimaksud dengan taqliyah di sini ialah amnut tariqi, aman perjalanan. Dhannan, dengan dugaan, bihasabi, dengan memperhatikan
memperhitungkan sesuatu yaliku yang pantas apa emak bikulli makanin di setiap tempat. Falau lam yakman, jika tidak aman as-sakhsu siapa seseorang ala nafsihi atas diri syakhs, au malihi atau hartanya syakhs, au bud'ihi atau kemaluannya syakhs, lam yajib alaihi al-hajju, maka tidak wajib alaihi atas syakhs al-hajju apa haji. Wa qawluhu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa imkanul masiri sabitun, ialah tetap di ba'din nusakhi di sebagian beberapa naskah. Wal muradu bihadzal imkan, adapun yang dimaksud dengan imkan ini ialah an yabqa minaz zamani, bersisa dari zaman, dari masa ba'da wujudi zati, setelah adanya bekal warrahilati dan kendaraan, ma apa sesuatu yumkinu fihi yang memungkinkan fihi di dalam ma'asairul ma'hudu ilal haji, apa berjalan yang diketahui untuk melaksanakan ibadah haji. Fa in amkana, jika memungkinkan asairu apa perjalanan, illa annahu, namun syakhs yahtaju ialah butuh siapa syakhs liqat'i marhalataini, untuk menempuh dua marhalah fi ba'dil ayyami, di sebagian beberapa hari, lam yalzamul hajju, maka tidak wajib kepada syakhs al hajju apa haji, liddarari, karena ada bahaya. Liddarari itu bukan liddarabi, liddarari karena ada bahaya. Warkanul haji, adapun rukun-rukun haji, arba'atun ialah ada 4. Ahaduha, adapun salah satu dari arba'ah, al-ihramu ialah ihram, ma'an niyati beserta niat. Ay artinya niatil khuruji bil haji, niatid dukhuli, niat masuk fil haji ke dalam haji. Wasani, adapun yang kedua, al-wuqufu ialah wukuf bi Arafah, di Arafah. Wal muradu, adapun yang dimaksud hudurul muhrimi bil haji, ialah hadirnya orang yang berihram dengan haji, lahdatan sejenak, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma Arafah, di hari Arafah. Makanya Nabi bilang al-hajju Arafah. Wa huwa, adapun yaum Arafah, al-yaumut tasi'u min Dzulhijjati, hari ke-9 dari Dzulhijjah. Bi syarti kaunil waqifi, dengan persyaratan adanya waqif, bukan waqfi, waqif, ada alifnya sesudah waw. Ahlan, ialah ahli lil ibadati, untuk ibadah, la majnunan, tidak gila, wala mughman alaihi, dan tidak ayan, wa yastamiru waqtul wuqufi, dan berlangsung terus apa waktu wukuf, ila fajri yaumin nahri, sampai terbitnya fajar di hari nahar. Wa huwa, adapun yaumun nahri, al-ashiru min Dzulhijjati, ialah tanggal 10 Dzulhijjah. Wasalisu, adapun yang ketiga, tawafu ialah tawaf bil baiti, di Baitullah, sab'a tawafatin, dengan 7 kali tawaf, ja'ilan, hal yang menjadikan fi tawafihi, di dalam tawafnya syakhs, al baita, akan Baitullah, an yasarihi, dari sisi kirinya syakhs, mubtadi'an, hal yang memulai bil hajaril aswadi, dari hajar aswad, muhadiyan, hal yang lurus lahu, bagi hajar aswad, fi mururihi, di dalam lewatnya syakhs, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya syakhs. Kalau bada, andaikan memulai siapa syakhs bi ghairil hajari, dengan selain hajar aswad, lam yuhsab lahu, maka tak dihitung apa tawaf lahu bagi syakhs. Warabi'u, adapun yang keempat, as-sa'yu ialah bersa'i baina Shafa wal Marwati, sab'a marratin, 7 kali. Wa syartuhu, adapun syarat sa'i baina Shafa wal Marwah ialah an yabda'a, memulai siapa syakhs fi awwali marratin, di awal kali, bis Shafa, dari Shafa, wa yaqtimu, dan mengakhiri siapa syakhs bil Marwati, di Marwah, wa yuhsabu dhahabuhu, dan dihitung dhahabuhu apa berangkatnya syakhs minas Shafa, dari Shafa ilal Marwati, ke Marwah, dihitung marratan, akan 1 kali. Wa auduhu, dan kembalinya syakhs minha, dari Marwah, ilaihi, kepada Shafa, marratan ukhra, kepada 1 kali yang lain. Wasafa bil qasri, adapun lafaz as-safa dengan qasr. Tarfu jabali Abi Kubaisin, ialah ujung jabal gunung Abi Kubais. Wal marwatu, adapun marwah bi fathil mim, dengan fathahnya mim, alamun alal maudi'i, ialah nama bagi tempat al-ma'rufi, yang dikenal, di Makkah, di Mekah. Wa baqiya min arkanil haji, dan bersisa dari rukun-rukun haji, al-halqu, apa mencukur gundul.
awit taksiru atau pendek, cukur pendek. In ja'alna jika kami menjadikan kullan kepada masing-masing minhuma dari halak dan taksir, nusukan kepada nusuk ibadah. Wa huwa adapun ja'lu kullin minhuma nusukan al-masyhuru ialah yang populer. Fa in qulna jikalau kita berpendapat inna kullan minhuma sesungguhnya masing-masing minhuma dari halak dan taksir istibahatu mahdurin ialah memperbolehkan hal yang dilarang, falaisa maka tidak ada apa halak dan taksir minal arkan ialah termasuk rukun-rukun. Wa yajibu dan wajib takdimul ihrami apa mendahulukan ihram ala kullil arkani sabiqati atas setiap rukun-rukun yang lalu. Wa arkanul umrati salah satu. Adapun rukun-rukun umrah ialah ada 3 kama sebagaimana keterangan fi ba'din nusakhi yang ada di sebagian beberapa naskah. Wa fi ba'diha dan ialah di sebagian nusakh arba'atu asya'a adapun redaksi arba'atu asya'. Al-ihramu 1 ihram, wa tawafu 2 tawaf, wa sa'yu 3 sa'i, wal halqu dan mencukur sampai gundul, ay taksiru atau mencukur pendek fi ahadil qaulaini menurut salah satu di antara 2 pendapat. Wa huwa adapun al-halqu aw taksiru min arkanil umrah itu ar-rajihu ialah yang unggul kama sebagaimana keterangan sabaq yang telah lalu apa amma qariban barusan. Wa illa dan jikalau tidak fala yakunu maka tidak ada apa al-halqu aw taksir min arkanil umrati ialah termasuk rukun-rukun umrah. Wa wajibatul haji adapun wajib-wajibnya haji wairul arkani selain rukun-rukun salah satu asya'a ialah ada 3 perkara. Ahaduha adapun salah satu asya al-ihramu ialah ihram minal miqati dari miqat. Ihram dari miqat. Ihram dari perbatasan as-sadiqi yang menepati bizamaniyi dengan miqat zamani wal makaniyi dan miqat makani. Az-zamaniyu bin nisbati lil haji adapun miqat zamani dengan disandarkan terhadap haji Syawalun wa Dzulqa'dati wa asyru layalin min Dzulhijjati ialah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Wa ma bin nisbati lil umrati adapun dengan disandarkan terhadap umrah fa jami'us sanati adapun semua tahun. Jadi kalau haji bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Berarti Sabal, Takepek, Reaja. Bulan Takepek, Sabal, Takepek. Kalau umrah jami'us alhamdulillah. 1 tahun penuh. Fajami'us sanati maka ialah adapun semua tahun waktun ialah waktu li ihramihi bagi ihram untuk umrah. Wal miqatul makani lil haji adapun miqat makani untuk haji fi haqqil muqimi bagi haknya orang yang bermukim di Makkah di Mekah nafsu Makkah ialah Mekah itu sendiri. Nafsu Makkah ialah Mekah itu sendiri. Makkian ialah berasal dari Mekah, kota Mekah, karena ada siapa mukim, au afaqiyan atau berasal dari mancanegara. Wa ma ghairul muqimi adapun selain mukim fi Makkah di Mekah, fa miqatul mutawajjihi ialah adapun miqatnya al-mutawajjihi yang menghadap minal madinati syarifati dari Madinah asy-Syarifah Dzulhulaifah ialah dari Dzulhulaifah nama satu tempat. Wal mutawajjihi minasyami dan yang menghadap dari Syam wa Misra dan Mesir wal maghribi dan di arah barat al-Hujfatu ialah dimulai dari Hujfah. Wal mutawajjihi dan yang menghadap min tihamatil Yamani dari tanah Yaman ialah dimulai dari Yalamlamu, dari Yalamlam nama tempat. Wal mutawajjihi dan yang menghadap min Najdil Hijazi dari tanah Hijaz, wa Najdil Yamani dan dari tanah Yaman ialah dimulai dari Kornon.
Wal mutawajjihi minal masyriqi, dan yang menghadap dari timur, zatu irkin, ialah dimulai dari zatu irq. Wasani min wajibatil haji, adapun yang kedua dari wajib-wajibnya haji, ramyul jimari salati, ialah melontar beberapa jamrah yang 3. Yabda'u, memulai siapa orang, bil kubra, dengan jamrah kubra, tumal wusta, kemudian dilanjutkan dengan jamrah wusta, tumma jamratil aqabati, kemudian dilanjutkan dengan jamratil aqabah. Wa yarmi, dan melempar siapa orang, kulla jamratin, kepada setiap jamrah, bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil, wahidatan ala 1, ba'da wahidatin, sesudah satu yang lain. Walau rama, andaikan melempar siapa orang, hasata, ini akan 2 kerikil, daf'atan wahidatan, sekaligus, usibat, maka dihitung 2 kerikil itu yang dilempar dengan 1 kaligus, wahidatan, kepada 1. Walau rama hasatan, andaikan melempar siapa orang hasatan wahidatan, kepada 1 kerikil, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, kafa, maka cukup. Ini kalau kondisinya memungkinkan pakai 1 kerikil, setelah dilempar diambil lagi. Bagaimana bisa tapi ini? Kafa, cukup dengan menggunakan 1 kerikil, tetapi diulang-ulang sampai sebanyak 7 kali. Wa yustaratu, yang dipersyaratkan, qaulul marma bihi, apa adanya barang yang dilempar, apa al-hajaran, ialah merupakan batu. Fala yakfi, maka tidak cukup, ghairuhu, apa lainnya hajar, kalu'lu'in, seperti permata lu'lu', wajassin, dan pakai kapur batu, kempen. Wasalisu, adapun yang ketiga, al-halqu, ialah cukur, gundul, awit taksiru, atau potong rambut pendek. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, lirrajuli, bagi laki-laki, al-halqu, ialah pelontosan, gundul, gelusnungan. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, at-taksiru, kalau perempuan jangan digundul, cukup taksir saja. Wa qallul halqi, adapun paling sedikitnya halak, izalatu salati sya'ratin, ialah menghilangkan 3 helai rambut, min ra'si, dari kepala, halqan, dengan gundul, au taksiran, atau potong rambut dengan pendek, au natkan, atau dengan dicabut, tak apa-apa, au ihrakan, atau dengan cara dibakar, solat engkoi rokok misalnya, cukup, au qasdan, atau dengan digunting juga bisa. Wa man la sya'ra bi ra'sihi, adapun barang siapa ialah tiada rambut, bi ra'sihi, di kepala orang, yusannu, maka disunnahkan lahu, bagi orang, imrarul Musa alaihi, apa menjalankan pisau di atas kepalanya. Bagi yang tidak punya rambut, cukup menjalankan pisau di atas kepalanya. Wala yaqumu sa'ru ghairi ra'si, dan tidak bisa menduduki, menempati, tak bisa berposisi apa rambut selain kepala. Minal lihyati, berupa jenggot, wa ghairiha, dan lainnya lihya, maqama sya'ri ra'si, di posisinya rambut kepala. Ya, bisa mengganti dengan mencopot jenggot, mencabuti kumis, tak cukup. Wa sunanul haji, adapun sunnah-sunnahnya haji, sab'un, ialah ada 7. Ahaduha, adapun salah satu dari yang 7, al-ifradu, ialah haji ifrad. Wa huwa, adapun ifrad, taqdimul haji 'alal umrati, ialah mendahulukan haji daripada umrah. Bi an yuhrima, dengan gambaran berihram siapa orang, awalan, pertama kali, bil haji, dengan haji, min miqatihi, dari miqat haji, wa yafragha minhu, dan selesai siapa orang, minhu, dari haji, tsumma yakhruja, kemudian keluar siapa orang, an Makkah, dari Mekah, ila adnal hilli, ke paling rendahnya tanah halal, fayuhrima, lalu berihram siapa orang, bil umrati, dengan umrah, wa ya'tiya, dan mendatangi siapa orang, bi amaliha, dengan pekerjaan umrah, walau akata, dan jika membalik siapa orang, lam yakun, maka tidak ada siapa orang, mufridan, ialah haji ifrad. Wasani, adapun yang kedua, talbiyatu, ialah talbiyah, wa yusannul iksaru minha, dan disunnahkan apa memperbanyak minha, dari talbiyah, fi dawamil ihrami, selama ihram. Wa yarfa'ur rajulu, dan mengangkat siapa laki-laki, sautahu, akan suara rajul, biha, dengan talbiyah. Wa lafzuha, adapun redaksi talbiyah, ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai siapa orang minat talbiyati dari talbiyah, shalla, maka salat maka bersalawat siapa orang ala nabi, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala, dan memohon siapa man Allah kepada Allah taala al jannata, akan surga, wa ridwanahu, dan keridhaan Allah, wasta'adza bihi, dan meminta perlindungan siapa orang bihi kepada Allah, minan nari, dari neraka. Wa salisu, adapun yang ketiga, tawaful kudumi, ialah tawaf kudum. Tawaf baru datang. Wa yaqtasu, dan tertentu secara spesial apa tawaf kudum bihajin, bagi orang yang melakukan haji. Dakhala, yang masuk siapa haji maka akan Mekah, qabla al-wuqufi, sebelum wukuf di Arafah, di Arafah. Wal mu'tamiru, sedangkan adapun orang yang berumrah ialah idza tawafa, apabila bertawaf siapa mu'tamir al-umrah, akan umrah, ajza'a, maka mencukupi apa tawaf, an tawafil kudumi, atas nama tawaf kudum. Warabi'u, adapun yang keempat, al-mabitu bi Musdalifah, ialah bermalam di Musdalifah. Wa'adduhu, adapun menghitung mabit di Musdalifah ialah memperhitungkan mabit di Musdalifah minas sunani, termasuk sunnah-sunnah. Huwa, adapun adduhu ma, ialah sesuatu keterangan yaktadih, yang menghendaki kepada makalamur Rafi'i, apa pendapatnya Ar-Rafi'i. Lakin, akan tetapi alladzi qaul fi ziyadatir raudati, di dalam kitab ziyadatir raudah, wa syarhil muhadzabi, dan di dalam kitab syarhil muhadzab, ialah annal mabita di Musdalifah, sesungguhnya bermalam di Musdalifah, wajibun, ialah wajib. Wal khamisu, adapun yang kelima, rakaat tawafi, ialah 2 rakaat tawaf, ba'dal farawi, sesudah selesai minhu, dari tawaf. Wa yusallihima, dan salat siapa orang huma, kepada rakaat tawaf, khalfa maqam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Wa yusirru, dan merahasiakan, melirihkan siapa orang bil qiraati, dengan bacaan, fihima, di dalam rakaat tawaf, naharan, di siang hari, wa yajharu, dan membaca nyaring siapa orang biha, dengan qiraah, lailan, di waktu malam. Wa idza lam yusallihima, dan apabila tidak salat siapa orang hima, kepada rakaat tawaf, khalfal maqami, di belakang makam Ibrahim, fafil hijri, maka di hijr Ismail. Wa illa, dan jikalau tidak, fafil masjidi, maka di masjid. Wa illa, dan jikalau tidak, fafi ayyi maudhi'in sya'a, maka di tempat mana saja sya'a, mau siapa orang, minal harami, baik di tanah haram, wa ghairihi, dan lainnya haram. Wasadisu, adapun yang keenam, al-mabitu bimina, ialah bermalam di Mina. Hadza, adapun ini ma, ialah keterangan sahahahu, yang telah mensahihkan kepada Imam Ar-Rafi'i, siapa Imam Rafi'i. Lakin sahahan Nawawi, akan tetapi mensahihkan siapa Imam Nawawi, fi ziyadatir raudati, di dalam kitab ziyadatir raudah, al-wujubah, kepada wajib. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, tawaful wada'i, ialah tawaf wada', inda iradatil khuruji, ketika berkehendak keluar, min Makkah, dari Mekah, li safarin, untuk safar, hajan, ialah haji, karena ada siapa orang, aula, atau tidak, tawilan, baik panjang, karena ada asafaru, apa perjalanan, au qasiran, atau pendek. Wa ma, adapun sesuatu, dzakarahu, yang telah menuturkan kepada al musannifu, siapa musannif, min sanniyatihi, berupa kesunahan tawaf wada', qaulun marjuhun, ialah pendapat yang lemah, pendapat yang diungguli. Lakinil azharu, akan tetapi pendapat yang paling jelas ialah wujubuhu, wajibnya tawaf. Wa yatajarradu ar-rajulu, dan mengosongkan siapa laki-laki, hatman, dengan wajib. Kama sebagaimana keterangan fi syarhil muhadzabi, di dalam kitab syarhil muhadzab, indal ihrami, ketika ihram, mengosongkan anil makhiti, dari pakaian yang berjahit, minat siyabi, dari pakaian, wa an mansujiha, dan dari yang ditenun, wa an ma'kudiha, dan dari yang diikat, siap yang diikat, wa an ghairi siyabi, dan dari selain pakaian, min khuffin, baik itu berupa sepatu, wa na'lin, dan sandal. Wa yalbasu, dan memakai siapa rajul, izaran, akan sarung, waridaan, dan selendang, abyadaini, yang putih keduanya, jadidaini, yang baru keduanya. Wa illa, jikalau tidak, fanadhifaini, maka setidaknya yang bersih keduanya. Ibadah haji ini hanya berupa action, tidak ada bacaan-bacaan yang wajib.
hanya berupa pekerjaan. Tawaf itu kan muter-muter ini Ka'bah ini kan cuma extend berupa pekerjaan. Tidak ada satu bacaan pun yang wajib di dalam ibadah haji. Niat itu bukan bacaan, niat itu kan di dalam hati. Sehingga tidak dikategorikan sebagai bacaan niat itu. Jadi tidak ada satu bacaan pun yang wajib di dalam ibadah haji. Seluruhnya hanya berupa action. Dan kalau diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji, cukup satu kali saja. Tidak usah berkali-kali. Kalau uangnya masih banyak misalnya, tidak perlu ibadah haji lagi, kasih fakir miskin saja. Kasih yang lebih membutuhkan. Karena Rasulullah sendiri, walaupun dulu pada saat berada di Mekah, beliau melaksanakan ibadah haji cukup satu kali. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya. Ini Rasulullah yang sudah tempat tinggalnya di sana, berada di Mekah. Hijrah ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah. Satu kali beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, kita sebagai umatnya juga tidak perlu berkali-kali. Cukup satu kali. Tapi kadang-kadang itu setrum masanta. Ini Rasulullah melaksanakan ibadah haji satu kali, umatnya tanding tidak setiap tahun mau melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau saja Rasulullah lebih dari satu kali melaksanakan ibadah haji? Ini karena saking santakna setrum matuana Kanjeng Nabi Ibrahim dari penjuru dunia. Jadi nggak oleh setengah kali. Ayat yang berkenaan dengan masalah ibadah haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kalau orang India tak epakan sel maca lafzul jalalah Allah. Coba kalau orang India adzan itu Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kalau orang India ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadah haji sesungguhnya disyariatkan oleh Allah, tidak lain tujuannya hanya kepentingan napak tilas perjalanan sejarah Nabi Ibrahim. Makanya di situ hanya berupa action, tidak ada bacaan-bacaan yang wajib. Itu hanya merupakan napak tilas perjalanan sejarah Nabi Ibrahim. Bersama dengan Nabi Ismail putranya, bersama dengan istrinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan sesuatu apapun yang kau lakukan berupa kebaikan yaitu ibadah haji, Allah pasti mengetahuinya. Motivasi apa yang mendorong untuk melaksanakan ibadah haji? Allah itu pasti mengetahuinya. Apa karena hanya ingin berubah songkok, kopiah supaya dipanggil Pak Haji atau tidak? Itu Allah Maha mengetahui. Jaringan global yang memancar dari muara hati. Assalamualaikum. Loh. Apa? Hah? Kenapa? Oh, mungkin. Kenapa? Mungkin apa? Ini asli dari taruhan dari pabrik. Siapa kurawan rosak ning virus. Kiwan tahun yang anu kan, entah bala kalau. Kiwan, salam.
Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Sesuatu apapun yang memotivasi untuk melaksanakan ibadah haji, Allah Maha mengetahui. Apakah melaksanakan ibadah haji hanya sekedar ingin berubah kopiah supaya dipanggil Pak Haji atau tidak? Maka mestinya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak perlu kemudian memproklamirkan diri sebagai Pak Haji. Karena Rasulullah sendiri walaupun melaksanakan ibadah haji tidak pernah kita menemukan ada riwayat misalnya qala nabiyyu haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Haji Muhammad Rasulullah tidak ada. Haji Abu Bakar Siddiq tidak ada juga. Haji Umar tidak ada. Umar bin Khattab tidak dipanggil haji. Nah, ini orang biasanya melaksanakan ibadah haji pas ojek, merasa tersinggung kalau tidak dipanggil Pak Haji setelah berganti kopiah. Harus dipanggil Pak Haji. Kemudian pada saat pasang iklan, pasang apa misalnya, saya haji. Jadi kau tuh beri hawasnya mana? Namanya harus digandeng dengan H sebelumnya. Kalau tidak dikasih H, tersinggung. Itu kalau melaksanakan ibadah haji satu kali. Kalau berkali-kali, ha. Saya tertarik dengan bahasa kiai pada saat pasang iklan. Bukan iklan lah, memberikan himbauan di radio. Kiai itu tidak pernah memunculkan nama haji. Saya haji, tidak. Tapi langsung, saya Ahmad Fawaid As'ad. Tidak ada haji di depannya. Cukup seperti itu saja. Apalah artinya predikat haji itu? Tidak ada artinya. Itu produk budaya yang saya kira tidak perlu dipakai. Syarat dengan nuansa pabrik. Coba kalau orang melaksanakan ibadah haji itu geridu. Semang kata perak kasorang atau kedua rapi kager konvoy. Beberapa mobil diiringi dengan hadrah satu truk. Kemudian ada konvoynya di belakang. Ojek jana saya. Iya kalau tidak ada kecenderungan mengganggu arus lalu lintas. Kadang-kadang mereka konvoy juga tidak taat aturan lalu lintas. Tidak pakai helm, lorong EKCVI, ada kecenderungan mengganggu pengguna jalan yang lain. Dan biasanya ketika pemberangkatan itu eufori mercon. Mercon nah itu juara aja. Apa aja anak saya mata karena itu. Jelas petasan sudah dianggap melanggar kan, melanggar aturan. Ini aturan berdasarkan undang-undang positif. Petasan itu jelas melanggar. Mestinya tangkap bareng polisi. Petasan. Belum lagi kalau kita menggunakan pendekatan keagamaan. Jelas petasan ini tabdzir, israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang israf. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah termasuk kroni-kroninya setan. Itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk bikin petasan. Apa tidak sebaiknya kalau misalnya punya banyak uang lebih, sedekahkan saja kepada fakir miskin? Kenapa harus pakai petasan? Ternyata setelah diselidiki, kepentingan membakar petasan itu supaya orang tahu semua kalau dia mau berangkat haji. Ternyata itu kepentingannya. Ketika sudah mau berangkat tak ada perang pokoknya itu. Dor-dor di sana sini. Diantarkan beriring-iringan, nanti kedatangannya juga disambut dengan konvoy. Ya tidak perlu terlalu berlebih-lebihan seperti itulah menurut saya. Jadi tiru Rasulullah saja, tidak pernah mencantumkan nama haji. Sahabat-sahabat Rasul juga tidak pernah menampilkan nama haji.
Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak pernah kita temui. Haji Umar bin Khattab tidak pernah juga kita temui. Haji Utsman bin Affan tidak ada. Haji Ali bin Abi Thalib juga tidak ada. Tidak perlu. Kenapa kalau ibadah haji harus dikasih haji? Kalau ahli puasa tidak dikasih es misalnya. Shaim ahli puasa. Ahli zakat misalnya kasih muzaki, diberi M, diberi S ada dia ahli puasa sehingga namanya perlu ditambah Shaim Ahmad Mansur misalnya. Kalau ahli zakat dikasih ditambah Muzaki Ahmad Mansur. Kok tidak? Tapi kalau ibadah haji kok dikasih haji. Tuh. Ahli sholat misalnya dikasih M juga musalli. Musalli. Kalau ahli nikah apa? Ahli nikah diberi tambahan apa? Ahlus sunnat wal jima'. Faslun ini adalah pasal bi ahkami muharramatil ihrami, tentang hukum-hukum hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Wa hiya adapun muharramatil ihram, ma ialah sesuatu yahrumu yang haram apa ma bisa berbeda ihrami dengan sebab ihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi,